Hello everyone, kalian pernah gak ngerasa benci sekolah? Terus gara-gara hal itu, kita jadi malas belajar. Kalau pernah, mungkin ada yang salah dari cara belajar kita atau pengalaman kita di sekolah. In this video, I want to discuss about the learning game by Ana Lorena, seorang mantan guru and now a successful entrepreneur which discuss the education system in school and how we can transform the game of school into the game of learning and eventually prepare the younger generation for the game of life. Konsep pertama adalah bersekolah dengan baik atau belajar dengan baik. Sometimes kita ngerasain sendiri how the learning system at school can make us too fixated on pursuing score instead the learning. Menurut tulisnya, masih banyak sekolah di luar sana yang masih mendefinisikan bahwa murid yang baik adalah murid yang patuh, memiliki nilai bagus, dan penurut. Seharusnya murid-murid justru didorong untuk explore new area, think critically, and think independently without having to be afraid of getting bad scores. So, we should encourage children to explore their curiosity, ask questions, and most important, let them to find the enjoy in learning. Dalam bukunya terdapat hal-hal yang dianggap berbahaya dalam sistem pembelajaran yang dapat merusak kecintaan anak terhadap proses belajar. Antara lain, pertama, pembelajaran tanpa konteks. Anak-anak diajarkan materi yang membuat mereka bertanya-tanya, kenapa ya aku harus mempelajari materi ini? Kenapa ya aku harus belajar ini? So this can make children confused about the relevance of the knowledge to their daily lives. Dan mereka berpikir bahwa materi yang dia dapatkan selama itu tuh useless. Yang kedua adalah ranking system. Hal ini menciptakan seolah nilai adalah sesuatu yang harus kita raih dan mengkategorikan murid antara yang pintar dan yang bodoh. Padahal, in reality, every child has different talent, way of thinking, and learning process. Ketiga adalah the problem and assessment system. Sometimes kita rajin belajar hanya demi bisa ngerjain ujian. Setelah ujian selesai, materi yang kita dapat, materi yang kita pelajari, menguap saja. Ditambah, kita dipaksakan untuk menuju new topic without to opportunity explore the previous topic in more detail. Insight kedua adalah the art of failing and quitting. Di sekolah, kegagalan seringkali dianggap sesuatu yang negatif atau hal yang harus banget kita hindari. Padahal, in reality, both in everyday lives or workplace, kegagalan is the process that we must experience to learn and grow. So, kegagalan apalagi usia dini bukanlah sesuatu yang negatif. Justru, menurut penulisnya, kita harus mengajarkan anak untuk berani gagal dan try various things so that they will know what they can do well, what make them feel, and also realize to it's time to stop and move on. Oleh karena itu, walaupun mungkin agak susah, tapi as the parents ada baiknya untuk membiarkan anak menghadapi their own challenges and learn to accept failure as the part of process. Insight ketiga adalah let the kids take the lead. Memang kadang kita sebagai orang dewasa seringkali greget pengen bantuin anak atau pengen ngasih tahu langsung cara tercepat atau cara termudah. Niatnya sih yang baik, tapi menurut penulisnya hal ini justru tidak mengajarkan anak berpikir kritis, mandiri, dan mengembangkan diri secara maksimal. But we also don't want our kids to suffer too much. So, what should we do? Menurut penulisnya, we can motivate children by listening ways what make children more involved and take a lead on in problem. For example, daripada langsung memberikan perintah, berikan option yang bisa mereka pilih, so that they feel more involved and responsible. Kedua adalah involve your kids when making decision. Jadi kita tanya pendapat mereka atau keinginan mereka. Kedua adalah let the kids ask question and answer their right, even there are questioning authority or status quo. Jadi biarin aja rasa penasaran berkembang sehingga dia bisa berpikir kritis atau mengerti alasan dibalik sebuah kejadian atau sebuah keputusan. Keempat adalah give them space and let them to take the initiative. Jadi biasakan anak untuk tidak selalu menunggu untuk melakukan sesuatu, tapi biarkan anak
berinisiatif sendiri dan mengasih ide sendiri. Selain itu, our respond to their effort juga sangat penting. Jadi kita harus bisa memberikan feedback yang membangun dan spesifik on their effort. Jadi kita kalau memuji harus spesifik. Don't just say that's good. Good apanya? Good what? We can also show appreciation by asking about their effort on process, like that's really cool. How do you think they make that? Dengan begitu kita membiarkan anak untuk memikirkan atau mementingkan curiosity, work ethic, and persistence rather than just end result. This book definitely made me pause and think. There are a lot of theory in this book. For example, the theory about the importance of building intrinsic motivation in the learning process. This book is really good for opening our views on the world of education, and it's not only applicable for people who are still in school, but this can also be a guidance for parents, teacher, academic, or just someone who cares about learning and wants to play the learning game.